Hold ng hold. 2 hands. Yan. Here. Here. One. Okay. Good job. Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, natakot siya. Hold lang, ha? Yehey! Ikot daw sila. Ayun. Cute. One more? Okay. Take care. Ayan na sila. Cute. Nag-enjoy ang Aiden. Nasaan na? Ayun. Hi! More? Oh no. Oh, one more na lang, ha? Then let's go home. Ayun pala sila. Sino ko pa inaantay? Nag-aaya na naman. Aiden, let's go home na. Night time na. Come na, let's go. No, 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 no. Mapagod na si Papa eh. Kung marunong lang si Mama, sige. Hindi marunong Mama eh. Baka mahulog, tayo matumba. Ah, sabi mo, let's go home na kanina.